नोंडे जे वेस्ट बेंगल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन support shot notif attention all card date ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ 13/12/2000 सेक्शन दो पब्लिश का तो नोटिफिकेशन ताते चेक बाडाय ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚᱛᱚᱠ ᱜᱩᱞᱳ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱡᱮ suggestion from us what are the council H was of parallel subject under each curriculum and so for the subject a history political science accountant study education science of statistics environmental study economic geography biological science or change the so English B class 11 semester जहाँ our syllabus तो नवा चिकट कना पर 4 topic the model by Carroll मा कना to approach add कना अंडर की मादो add कना ऐसे नवा add बांग ताहे कना तो निया रो आते add कना इन पोरे नोंडे लातार रे will be select the approach to from the variable height then according by the at the beginning तापर यूनिट 3 रे रिपीट रीडर चे लेदा 2 न्यू टेक्स्ट एडिट कना चे 2 न्यू टॉपिक ना नवा 3 4 और 5 द स्टोरी ओपन हावर बाय कैंट इन आर द ओपन तो बाय टाकी मार्क 4 नंबर 3 नंबर मार्क एड आडे तोकना नवा नो मार्क ना कुकली तहेना आवाज तेना 7 और 6 पढ़ाते जहाँ टेक्स्ट ऐड करना पढ़ाते लगाते टाइम लगा इन पर लतार रे क्लास 11 2 रे चे ऐड करना सेमेस्टर 2 रे ऐड करना जहाँ दो यूनिट 1 प्रोज 8 में तंगी अप्लाई बाय तापर यूनिट 3 रे रिपीट रीडर रे टू टेक्स्ट एडिट करना नवाकिन एड करना एडिस एक्टिव फ्रॉम नेताजी लाइफ एंड पार्ट 1 पैराग्राफ नोंडे करना द एरोट एल बाय रविंद्र इन पर जहाँ हजू करना सेमेस्टर 12 रे थर्ड रे 12 करना नोंडे यूनिट अप्रोच रे मिटा टेस्ट करना 1 प्रोज टेस्ट सबमिट बाय तापर यूनिट 3 रे ड्रामा रिप्लेस्ड R2 C by G परे लतार रे सेमेस्टर 4 रे इंग्लिश आकना और सेमेस्टर टॉपिक रिप्लेस करना राइडर द बाकी पढ़ते नोंडे हो राइटिंग रिप्लेस करना राइटिंग वर्ड ड्राफ्टिंग मेल वर्ड्स बा
ব্লক রেটিং 10/5 1 × 5 + 1 तो नवा होइना ᱤᱱᱟᱹ ᱯᱚᱨ ᱱᱚᱰᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ what limit for text question so 2 mark question student are expected to write answer within 3 ᱠᱷᱚᱱ 3 বার তে ᱚᱞ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ 5 ᱟᱨ 6 মার্কস তখন 120 বার से ᱚᱞ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱚᱞ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚᱢ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱯᱚᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ সাবজেক্ট ko mena akada nonde ho nyel pe e rena kana noa e tar ku kana big textual marks or para reading confidence noa 10 number lekate 3 rank ado approach get on test in mark 6 hour 4 semester topic rena jaha change tina do noa kana click light practice kana ado nonde then ar kel pore alternative english do nonde do bang nyel tapore ja karena bangla rena jaha receive third semester kana third semester ভাষা বিজ্ঞান ও তার শাখা প্রশাখা দ্বিতীয় অধ্যায় গণিত তৃতীয় তারপরে বাংলা ভাষার প্রথম অধ্যায় বাংলা গান লেখা বাঙালি কম্পিউটার পরিচয় তৃতীয় অধ্যায় বাঙালি ক্রিয়া সংস্কৃতি পরে আছে ক্লাস 12 মিস্টার 4 এর মধ্যে কি আছে এখানে ও রং নাম্বার আরুন সাল বাদ সংযোজন হয়েছে তারপরে বাংলা ভাষার সংস্কৃতি অধ্যায় বাংলা চিত্র পঞ্চম অধ্যায় বাংলা চলচ্চিত্র নাচ বাংলা ভাষা এবং করণ করা হয় হচ্ছে আমাদের বাংলা পরে আসছে এদের এখানে তারপরে আছে স্টোরি স্টোরি ওয়ান ডে এবার নয়া করে আসছে হচ্ছে প্রজেক্টের পেপার ওটার মধ্যে যে কোনো বিষয়বস্তুর প্রজেক্ট খাতা অ্যাসাইনমেন্ট করতে হবে
40 আবার সাল 20 থাকবে। পরবর্তী দেখার বিষয় লাস্ট পলিটিক্যাল সায়েন্স ভার্সন environmental